आम तौर पर कुंवारी पूजा 10वीं तिथि को आयोजित की जाती है। दूसरी ओर मालदा के हरिश्चंद्रपुर में कुसीदा सरकार के घर की पूजा में आज भी 200 साल से अधिक पुरानी परंपरा का पालन किया जा रहा है। लोगों के अनुसार कुंवारी पूजा आम तौर पर अष्टमी को की जाती है, लेकिन यहाँ 10वीं को पुरानी परंपरा के अनुसार कुंवारी पूजा की जाती है। इस पूजा के साथ चांचल के राजा का नाम भी जुड़ा है। पूजा के संस्थापक क्षेत्र मोहन सरकार थे। वे पोकमा क्षेत्र के जमींदार थे। वे हाथी पर सवार होकर चांचल के राजा से मिलने जा रहे थे, लेकिन कुसीदा में हाथी का पैर जमीन में धंस गया। चूंकि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वे चांचल नहीं जा सके। कुसीदा में रात को उन्होंने एक सपना देखा। इसके बाद उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना शुरू की। उनके वंशज आज भी भक्ति के साथ यहाँ पूजा करते हैं। सरकार परिवार के सूत्रों से पता चलता है कि सरकार का घर मालदा के चांचल विधानसभा के कुसीदा इलाके में स्थित है। जमींदार क्षेत्र मोहन का असली घर और दुर्गा दलन 40वीं सदी की जमीन पर बनाया गया था। लगभग 200 वर्ष पूर्व जमींदार क्षेत्र मोहन सरकार ने देवी का स्वप्न पाकर इस पूजा की शुरुआत की थी। अब भले ही जमींदार न हो, यह पूजा सरकार के परिवार वालों द्वारा की जाती है। बोधन से पहले घर की महिलाओं ने देवी को बनारसी और सोने के आभूषण से सजाया। नियमानुसार बोधन सप्तमी के छठे दिन नवपत्रिका को स्नान कराकर दुर्गा भवन में स्थापित की जाती है। सरकार बाड़ी की दुर्गा पूजा में 10वीं तिथि को कुंवारी की पूजा की जाती है। कलश विसर्जन के बाद पास की नदी से मछलियाँ लाई जाती है। नदी से एकत्रित मछली को कुंवारी माँ को दिखाने की प्रथा है, जिनकी पूजा की जाएगी। देवी के 10वें दिन सरकार घर की महिलाएं धनुष नृत्य और सिंदूर बजाकर भक्ति संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लेती है। गोधूली के समय देवी की मूर्ति को गांव के पास नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। भले ही सरकार घर के सदस्य अपनी नौकरी के कारण विदेश में है, वे सभी पूजा के दौरान इतिहास देखने के लिए मालदा के हरिश्चंद्रपुर के सुदूर गांव कुसीदा में अपने परिवार के पास वापस आते हैं। सरकार की बेटी स्नेहा सरकार बसाक ने बताया कि वह काम के सिलसिले में अपने पति के साथ चेन्नई में रहती है, लेकिन पूजा के दौरान वे सभी इस पूजा में शामिल होते हैं। 220 साल में हमारी पूजा चल रही है। মা দুর্গাকে যেমন আমরা বাঙালিরা বিয়ের সময় বেনারসি পরি, অলংকার পরি, ঠিক সেরকমভাবে আমাদের মা দুর্গাকে ওরকমভাবেই সাজানো হয়। মা দুর্গা লাল বেনারসি পরেন, শাঁখা পলা পরানো হয়, যেটা কি আপনারা দেখবেন ফটোতে। তো এইভাবেই আমরা পুজোটাকে কন্টিনিউ করছি। আর এটা মাহাত্ম্য, মানে বাইরে যেমন দেখা যায় ঠাকুরদেরকে হয়তো শোলার অলংকার পরিয়েছে বা এমনি শাড়ি হয়তো পরিয়েছে, কিন্তু আমাদের মা দুর্গাকে বেনারসি ছোটো থেকেই আমি দেখে আসছি বেনারসি ঠাকুরকে পরানো হয়। দশমীতে হয় সকালবেলাতে, আপনার ঘট বিসর্জনের আগে পুজোটা হয়ে থাকে। আর ছোটো ছোটো বাচ্চা মেয়েরা বসে, আমিও বসতাম যখন ছোট ছিলাম, 5 বছর বয়সে থেকে বসা যায়। আর পুজোর মানে ঘট বিসর্জনের পরে ওখানে যেখানে বিসর্জন হয় ওখানে নদীর থেকে মানে ছোটো ছোটো মাছ তুলে আনা হয়, মৎস্য দেখানো হয়। এটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়েকে বসিয়ে মানে ঘট বিসর্জন করে যখন রিটার্ন আসে বাচ্চা মেয়েটাকে দেখানো হয়। মানে তারপরে দশমী মানে ঠাকুর বিসর্জনের পরে মৎস্যমুখ করানো হয়। আর দশমীতে আরেকটা আছে বিষয় যে ঠাকুর বিসর্জনের আগে খুব ধুমধাম করে এখানে নাচানাচি হয়, ঢাক বাজিয়ে, যেটা নাচ আমাদের ধুনুচি নাচ হয়। আমরা রীতিমতো বোনেরা, বৌদিরা, দিদিরা সবাই মিলে নাচি। সিঁদুর খেলার প্রচলন খুব আছে। আমরা ছোটোর থেকে খেলে এসেছি, এখনও খেলি, খুব মজা পাই। প্ল্যান নেই, যেরকমভাবে আমরা ছোটোর থেকে দেখে এসেছি পুজোটাকে। আমাদের পূর্বসূরি যিনি আছেন ক্ষেত্রমোহন সরকার, তিনি চাঁচল রাজা শরৎচন্দ্র রায়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলেন এবং এখানে হাতির পা এখানে বসে যাওয়ার পরে সেই রাত্রে উনি এখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন এবং বিশ্রাম নেওয়ার সময় তখন মা ওনাকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছিল। অ্যাকচুয়ালি উনি পোকমা থেকে চাঁচল রাজার সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। তারপর থেকে এই পুজো তারপরে এই পুজো প্রচলন শুরু হয়েছিল। এই পুজো প্রচলন করা হয়েছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের আমল থেকে। এবং এই পুজো আমাদের ধরেন যেটা মানে কাকাদের মুখ থেকে শোনা এবং বাবাদের মুখ থেকে শোনা যে এখানে মানে আমাদের মানে কোনো এক স্বপ্নাদেশে এই পুজোটা হয়েছিল এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা স্বপ্ন পেয়েছিল, যার জন্য এই পুজোটা শুরুয়াত হয়েছিল।
দশমীর দিন কেন, এটা আমাদের পূর্বপুরুষরা ঠিক করে গেছিলেন এবং সেই পূর্বপুরুষদের রীতি রেওয়াজ মেনেই আমাদের দশমীর দিনই কুমারী পুজো হয়ে আসে।